Hoy, Tracy. Hoy, galantay. Paano kung may tugay ka raw tata? Tugay ka raw. Weng. Manuti ko. Bayad mo pan tugay ka raw tata, paray. Per height gamin tatan, bossing. Per height. Wen per height Apunay tatan. gamit, Per height. Ita ka nga naabak So gamin ti barbaro tatan per height. Kinaabak ka na no per height. Mano ka rin height mo? 5'9". 5'9". Weng. Oh, 5,900. Ha? Punay gamit tan, nagpangina kami lang na yung driver rin. So gamin ti kalakaran tatan. Per height. Per height tatan. Per height, boss. Per height. 5'9", 5'9 may bayadak. Uy na, boss. Ay, han, Jack, bangar rumangar. Uy, mala, bangar rin. Nakabangpangin na si bangar. Per height ka no. Intan manong. Intan? Manong ito ay. 5'9". Ha? Per height, boss. Nisi ka man ay. Wayne. Dua gamin ti motor ngay paspasada. Kanyak may lang nga dyan sangaw. Kanya may lang ito si sangaw. Punay. Tapos kanyak may lang nga to. Hinaman lang ay. Tamon nga, tricycle driver. Napangina ka launay. Tamon. 5 na.